for inviting me to participate this morning. I'm happy to be here, and my embassy in Belgrade is very proud to support this initiative of the Center for Civic Education because of the crucial importance it has for media freedom. Još jednom, dragi organizatori i draga Daliborka, dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali da učestvujem na ovom okruglom stolu. Posebno sam srećen što sam ovdje sa vama ovog jutra. Naša ambasada izražava određen visok stepen ponosa zbog toga što je mogla da podrži inicijativu Centra za građansko obrazovanje, jer je ovo pitanje od ključnog značaja za medijske slobode. Projects like this one are once again an opportunity to underline the priority that the Netherlands attaches to media freedom and freedom of expression. Independent, responsible, and pluralistic media are crucial for open and free democratic societies. It is therefore a key European value and central in Montenegro's EU accession process. Projekti poput ovoga prilika su da ponovimo koliko je važan ovaj proces i koliko sama Holandija pridaje pažnje medijskim slobodama i slobodi izražavanja. Nezavisni, odgovorni, pluralistični mediji ključni su za otvoreno i društvo u Crnoj Gori, posebno u ovom periodu pristupanja Evropskoj uniji. It is good and it is fair to note that the legal and institutional framework for media in Montenegro is generally in line with international standards and the European acquis. Važno je napomenuti da je pravno gledano, institucionalno gledano okvir za crnogorskih medija uglavnom u saglasnosti sa međunarodnim standardima i tekovinom prava Evropske unije. That said, the really important thing, obviously, is the actual implementation of these laws in practice. Attacks against journalists need to be properly investigated. All media, including the public broadcaster, need to remain shielded from undue influence and political pressure. Imajući to na umu, stvarna implementacija ovih zakona je od ključnog značaja. Napadi na novinare moraju se pažljivo i pomno istražiti. Uz to svi mediji, uključujući javni servis, moraju ostati zaštićeni od bilo kakvih neželjenih uticaja i političkih pritisaka. There is also room to amend existing legislation. For example, there are no clear and detailed legal provisions that regulate political advertising. Especially with the presidential elections coming up in 2018, it's important to ensure a level playing field. Given the small size of the media market in this country, it is particularly important to have a clear legal framework and a fair division amongst media to avoid unfair competition. Također smatramo da postoji prostor za unapređenje postojeće legislative. Na primjer, ne postoje jasne i detaljne odredbe koje regulišu političko oglašavanje. Posebno je ovo važno kada imamo na umu da slijede predsjednički izbori u 2018. godini, pa je važno osigurati da svi akteri imaju jednake startne pozicije. Posebno treba uzeti u obzir malo tržište medija u Crnoj Gori što je poseban važan faktor da se može stvoriti jasan pravni okvir i jasna i poštena podjela između medija kako bi se izbjegla konkurencija koja nije adekvatna, koja nije ispravna. It may be interesting to see how we supported this project. We did not support this project from a media fund or from an EU accession fund that we may have. We decided to support this project from our Human Rights Fund because of its holistic approach. First of all, it analyzes existing legislation related to media and political advertising. After this analysis, it gives a comprehensive overview of how the legislation is being implemented in practice, illustrating it with examples from 3 municipalities. The Center for Civic Education also provides concrete recommendations for improvement in line with international standards and best practices. Posebno je zanimljivo kako smo financirali ovaj projekat. Niti smo koristili sredstva iz našeg medijskog fonda, niti fonda koji se tiče projekata u predpristupnom periodu. Odlučili smo da podržimo ovaj projekat iz našeg fonda za ljudska prava, jer smatramo da je neophodan jedan holistički pristup. Za potrebe ovog projekta koji analizira postojeću legislativu u vezi sa medijima i političkim oglašavanjem, odlučili smo se na ovaj pristup, kako bi sama analiza i izvještaj koji ćete moći da vidite dao jedan sadržajan pregled od toga